Sige, go. Hinay lang na. Hinay lang. Sige, go. Yes. Yes, shot. Ay, wag shot. Ano? Shot. Ay, shot na di ay. Set. Ay, very good lagi ko. Uy. Wrong. Ay, very good. Ay. Very good. Legos. Very good. Noon na lagi ka. Ako lang dapat may minute. Very good. Sibog ka na. Tulak mo to. Oh. Yan. Shot. Yay! Good job! Dabi, check mama mo. Lagay lang. Kay check mama, Dabi. Check mama, Dabi. Wow! Ha? Again? Okay. Ay, ulit. Ganahan siya. Ulit mo, ulit. Ay, ulit daw niya. Oh. Sige, ulit natin na. Very good. Ligpit? Ay, ligpit pala. Oh, sige. Lagay mo lang para ligpit lang. Lagay dito para iligpit ni mama. Lilipad yan sa hangin mamaya. Akin na, Bi. Ay, nako. Ang hirap pag live. Live din ang pagkapasaway. Akin na. Mawala itong mga stick. Yellow. Okay, next. One ano lang. One sheet lang. Ay! Sorry. One sheet lang. One lang. Ay, only one. Sige na, kani. One lang. Ito lang. No na ang next. Ito lang. Sige, go. Napulaan ang gutsaan. Sige, go. Gaya mo ito. Ito lang. Ito muna. Ito muna, love. Gaya mo to. Up, down. So, next. Up, down. Mali man, oh. Ayusin mo, oh. Ito mo. Up, Good job. down. Mali man na, oh. Next, up. Up yung head. Up, down. Very good. Next, down. Down. Next, Up, down. very good. Next, Up. sige nagtuyok. Tarong nga. Mali, nadiri yung head. Oh, bakit nandun ang head niya? Ikot mo dito. Ikot pa ito. Ikot pa konti, please. Okay. Kasi mo na, nasubraan. Di man gud mo tanaw siyang ginatuyok, uy. Next. Ganito na yung activity, good para sa kamot, para sa fingers. Oops, very good. Gusto mo pa? You want more? Yes. You want more? Sige, yeah. Another. Yes pa daw. Ikot. Wag na to. Ito na. Next. Yes. Sige. Okay, we're done here. Next. Tanggalin mo na ni mama. Tanggalin. Hindi na tanggal daan. Oh my God. Red. Red. Yellow. Yellow. Good job. And blue. Blue. And blue. And Green. Okay. Okay, start please. Nga kay pugnanan para baning green. green. Where's green? Taro nga, kay mapitikan ta ana. Hirap ano. Good job. And blue. Nga blue, sige blue. Very good. Next. And red. Ay, red. Okay, red. Ooh. Good job. And yellow. Yellow. Okay. Good job. Next. And green.
Green. Good job. Next. Yellow. Yellow. Good job. Next. Blue. Blue. Taas na gud yung simod. Sobrang ka focus. Next. Yellow. Yellow. Red. Red. Sorry. Opo, it's okay. Pink. Yellow. Yellow. Very good. Oh! It's okay, it's okay. Kuha ka na lang lain. Kuha ka na lang. Wag mo na kunin yun. It's okay. Kuhaon, good niya. My gosh. Huwag na kita kukuhanin na. Maligo na guro tao eh. Gino, go, go, go. What's that? Yellow. Oh, it's okay. Ito. Yellow. Huwag na kunin yun. Yellow. Ambot sa kabaw, pilay edad sa ukok. Okay, go. Yay! Red. Red. Very good. Yeah. Oh, yay, wala pa gani. Wala. Marami na. Pahirap na ng pahirap. Yeah. Yay! Next. Green. Green. Wait lang, ibaba mo na ito ni mama para dili malagpot. Green. Yellow. Red. Very good. Next. Green. Green. Blue. No. No. Ginoo ko. Yeah. Yay! All done. Ay, hindi lang tanggalin. Hiligpit naman, hindi lang tanggalin. Very good na yan, hindi lang tanggalin na. Okay. Sisip na tayo. Ha? Sisip ka na? Tama na. Sleep na tayo. Ha? Okay? No pa sleep. So, mora to, guys. Kaniyang mga activity tanan good kayo ni para sa kamot, sa motor skills nila, like ana-ana, ikot-ikot. So, ma-practice sila ang fingers. Kani siya medyo guot-guot pud ni nako pagka so medyo gahi-gahi siya. So, mo nang medyo ma-frustrate gid siya ani kay gahi man gud ni. Pero okay lang kay practice lang siyang kamot. Tapos kani shot ana-ana, and then kani very good kani siyang fingers pud. Okay, Wiwi. Ha? Mo ana bira-bira para binat iyang fingers kay ang problema gud ni siya na disihang grip. Hinay siya grip. So kani mas maayo ni nga practice sa iyang fingers kay para and then cut to medyo di na siya ganahan ato kay napulaan na gid siya ato murag whole day to niya gidula kagahapon, so di na niya pansinon.
ako na lang taguan, ibagawas na po ako na next week para ma-excite na po siya, kaya mag-agree na po siya na amaze. Pero pila kadlaw ani, di na po siya ganahan ani. So, that's why nagabuhat ko og lahi-lahi nga mga activity niya kaya para ma-excite siya. Pero ni. So, mura to, matulog na mi.